शुभ सकाळ ओडिशावासी आसंतु नजर पकाइबा आजिर केतोटी गुरुत्वपूर्ण खबर उपरे संपूर्ण खबर जानिबा पई वीडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु। वीडियोटी भल लागिले वीडियोटी को लाइक और चैनलटी को सब्सक्राइब कर देबे। आसंतु जिबा खबर उपरकू महाशिवरात्रि रे शेष हेबो प्रयागराज रो ऐतिहासिक महाकुंभ प्रशासन पक्षरु व्यापक प्रस्तुति। प्रयागराज ऐतिहासिक महाकुंभ आसंता काली शिवरात्रि अवसर में अनुष्ठानिक भाव शेष हेबो। एहाकू दिव्य और आकर्षणीय करने पाई प्रशासन पक्षरु व्यापक प्रस्तुति करा जायछि। प्रयागराज जिला मजिस्ट्रेट रविंद्र कुमार मादंड कहिसेंति महाकुंभ को स्मरणीय करने पाई समस्त प्रस्तुति चूड़ांत होईछि। श्रद्धालुंको सहज यात्रा और अनुभूति को अविस्मरणीय करने लगी प्रशासन लक्ष्य रखिछि। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ देइथिबा निर्देश अनुसार समस्त कार्य करा जाइथिबा जिला मजिस्ट्रेट कहिसेंति। श्रद्धालुंको सुरक्षा और सुविधा को प्राथमिकता दिया जाइछि एवं स्नानघाट और मंदिर परिसर रे नियमित भावे स्वच्छता उपरे नजर रखा जाइछि। परवर्ती खबर सरकार को बड़ घोषणा। एही दिन राज्य चाषी को मिलिबो सीएम किसान टंका। सोमवार चाषी अकाउंट को आसीछि पीएम किसान टंका। 35 लाख चाषी अकाउंट को टंका पठाइले प्रधानमंत्री। अक्षय तृतीया रे आसीबो सीएम किसान टंका। देशर 9 कोटी 8 लाख चाषी अकाउंट को डीटीपी जरिया रे प्रधानमंत्री पठाइछन्ति 22,000 कोटी टंका। पीएम किसान योजना रे चाषी अकाउंट को आसीछि टंका। आगामी अक्षय तृतीया रे आसीबो सीएम किसान टंका। चाषी अकाउंट को सीएम किसान अर्थ पठाइबे मुख्यमंत्री। नुआखाई रे सीएम किसान योजना रे चाषी अकाउंट को 2000 टंका लेखाएं पठा जाइथिला। परवर्ती खबर चाषी पई बड़ खबर। मार्च 31 पर धान नेबेनी सरकार। मंडी रे धान किणा को नहीं खाद्य जोगाण मंत्री कृष्णचंद्र पात्र देइछन्ति एमिति किछि सूचना। धान किणा पाई मार्च 31 पर्यंत डेडलाइन धार्य करिछन्ति सरकार। मंत्री कहिछन्ति मार्च 31 पर मंडी रु धान किणा हेबो नाही। वर्तमान सुधा 65 लाख मेट्रिक टन धान संग्रह करा जाई सारिछि। टार्गेट रो 90% धान संग्रह होई सारिलाणी बोली सूचना देइछन्ति मंत्री। परवर्ती खबर ओडिशार भूमिकंप झटका थरिला राजधानी समेत विभिन्न जिला। ओडिशार भूमिकंप झटका राजधानी भुवनेश्वर समेत विभिन्न जिल्ला रे मृदु भूकंप अनुभूत होईछि। बंगोपसागर रे भूमिकंपर तीव्रता रिएक्ट स्केल रे 5.1 रेकर्ड करा जायछि। आज सकाळ 6:10:25 समय रे भूमिकंप होइथिबा सूचना मिलिछि। ओडिशा ठारू बंगोपसागर मध्य 175 किलोमीटर दूर रे कंपनर केन्द्रस्थल होइथिबा सूचना मिलिछि। राज्यर उपकूलवर्ती जिला गुड़िकरे भूमिकंप झटका देखिबाकू मिलिछि। प्राय 2 ରୁ 3 सेकेंड पर्यंत झटका अनुभूत होइछि। भूमिकंपर केन्द्रस्थली बंगोपसागर होइथिबा बेले भुवनेश्वर रु 297 किलोमीटर दूर, पुरी रु 286 किलोमीटर, ब्रह्मपुर रु 394 किलोमीटर, कोलकाता रु 340 किलोमीटर दूर रे केन्द्रस्थली रहिछि। राजधानी भुवनेश्वर समेत पुरी, बालेश्वर, बारिपदा, ब्रह्मपुर समेत आउ किछि स्थान रे भी झटका अनुभूत होइथिबा सूचना मिलिछि। केवल सेतिकी नुहे पश्चिम बंगर किछि अंचल रे मध्य 2 ରୁ 3 सेकेंड पर्यंत भूकंप अनुभूत होइथिबा सूचना मिलिछि। परवर्ती खबर केवल चाकरिया नुहे एबे 60 वर्ष बयस परे समस्त को मिलिबो पेंशन। मोदी सरकार को बड़ प्रस्तुति। प्रत्येक व्यक्ति वृद्धावस्था पेंशन पाइबा को चाहती, किंतु यह केवल सरकारी और बेसरकारी कर्मचारी को पाई उपलब्ध। तथापि एबे सरकार एपरी एक योजना उपरे काम करछन्ति जहाँ साधारण लोकों को पेंशन संपर्कित स्वप्न को साकार करिवो। प्रकृत रे सरकार एक सार्वजनिक पेंशन योजना उपरे विचार करुछन्ति जहाँ एक स्वेच्छाकृत एवं अवदान मूलक योजना हेबो एवं एहार उद्देश्य समस्त नागरिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करिवा। परवर्ती खबर राशन कार्ड को नहीं आसिला बड़ अपडेट। आयकर फाइल करथिले भी कटिबनी कार्ड। राशन कार्ड को नहीं आसिला बड़ अपडेट।
ଆୟକର ଫାଇଲ କରିଥିଲେ ବି କଟିବନି ରାସନ କାର୍ଡ। ଏନେଇ ଫିଜିକାଲ ଭେରିଫିକେସନ କରିବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଡୋର ଟୁ ଡୋର ବୁଲି ସର୍ଭେ କରିବେ ଅଧିକାରୀ। ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଲେ ଖାଦ୍ୟ ଓ ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର। ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି କି ଯେଉଁମାନେ ଆୟକର ରିଟର୍ଣ୍ଣ ଫାଇଲ କରୁଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମାଷ୍ଟର କ୍ୟାଣ୍ଟିନ ଛକରେ ପୁଣି ମାଡ଼ିଗଲା ମୋ ବସ୍, 2 ଯୁବକ ଆହତ। ରାଜଧାନୀରେ ମୋ ବସ୍ ଆତଙ୍କ। ମାଷ୍ଟର କ୍ୟାଣ୍ଟିନ ଛକରେ ଅଟୋକୁ ଅପେକ୍ଷା କରୁଥିବା ବେଳେ 2 ଜଣଙ୍କୁ ପିଟିଲା ମୋ ବସ୍। ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଯୁବକ ରଞ୍ଜିତ ବେହେରା ଏବଂ ହୃଦାନନ୍ଦ ମହାନ୍ତି ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଯୁବକ ରଞ୍ଜିତ ବେହେରାଙ୍କ ଡାହାଣ ଗୋଡ଼ ଆହତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ହୃଦାନନ୍ଦ ମହାନ୍ତିଙ୍କ କାନ୍ଧ ଓ ଅଣ୍ଟାରେ ଆଘାତ ଲାଗିଛି। ତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇ କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବଡ଼ ସୂଚନା ଦେଲେ ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ପ୍ରଭାରୀ ବିଜୟପାଲ ସିଂହ ତୋମାର। କହିଲେ ମାର୍ଚ୍ଚରେ ମିଳିବ ନୂଆ ସଭାପତି। ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ଚୟନ ବିଳମ୍ବ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଲେ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଭାରୀ ବିଜୟପାଲ ସିଂହ ତୋମାର। କହିଲେ ମାର୍ଚ୍ଚ 31 ପୂର୍ବରୁ ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ନାଁରେ ହେବ ଘୋଷଣା। ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ସଭାପତି କିଏ ହେବେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦିଲ୍ଲୀରୁ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଆସିନାହିଁ। ଏନେଇ ଶୀଘ୍ର ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେବେ ବିଜେପି ଜାତୀୟ ନେତୃତ୍ୱ। 15 ମାର୍ଚ୍ଚ ପୂର୍ବରୁ ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶେଷ କରିବାକୁ କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ସଞ୍ଜୟ ଜୟସ୍ୱାଲଙ୍କ ସହ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରାଯିବା ବୋଲି ପ୍ରଭାରୀ ବିଜୟପାଲ ସିଂହ କହିଛନ୍ତି। ସେପଟେ ବିଭିନ୍ନ ବୋର୍ଡ ଏବଂ ନିଗମ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଭାରୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ତୁରନ୍ତ ବଦଳି ହୋଇଥିବା ସ୍ଥାନରେ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ଯୋଗଦିଅ, ରାଜସ୍ୱ ଓ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ବିଭାଗର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଆସନ୍ତା ମାସ 3 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ସେମାନଙ୍କ ବଦଳି ହୋଇଥିବା ସ୍ଥାନରେ ଯୋଗଦେବାକୁ ରାଜସ୍ୱ ଓ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ଗତ ମାସ 7 ତାରିଖ ଏବଂ ଗତ 15 ତାରିଖରେ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ବଦଳି ହୋଇଥିବା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଆସନ୍ତା 28 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ରିଲିଭ୍ କରିବାକୁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବିଭାଗକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ବିଭାଗୀୟ ଅତିରିକ୍ତ ଶାସନ ସଚିବ ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଗତକାଲି ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଫେବୃଆରୀ 28ରେ ଓଡ଼ିଶା ଆସିବେ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଜେପି ନଡ୍ଡା। ଓଡ଼ିଶା ଆସିବେ ଜେପି ନଡ୍ଡା। ଫେବୃଆରୀ 28ରେ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସିବେ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଜେପି ନଡ୍ଡା। ପୁରୀରେ ଜାତୀୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମିଶନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେବେ। ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଚିବଙ୍କୁ ନେଇ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜିତ ହେବ। ଫେବୃଆରୀ 28ରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ 1 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।